और ये देखो ये बर्फ में खेल रहे और बाकी तीनों भाई बर्फ में खेल। बिल्कुल फॉग की तारीखे में डूबा हुआ मेरा गाँव। ये चक्कर ओए होए होए होए। वहाँ से मैंने निकलना है अपने गाँव की तरफ। मैंने कहा मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता ना, लोगों को जो कुछ आप करते हो वो कुछ आप बताया करो। कह रहे हैं कि आपने वीडियोस नहीं बनानी। क्या इशू क्या हुआ? अभी भाई अभी बात घर तक पहुंच गई है भाई। ये अब आप मुझे बताएं, आपने कीमती वक्त निकाला या मैंने निकाला, ये बताएं। ये हैवी किस्म की स्नोफॉल हो रही है तो मैंने सोचा आज का व्लॉग मेन शारा से अपनी से स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले तमाम आप खैर वाफिक से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन शारा नीलम पे। जी बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये हमारा बाजार है, जो मेन मार्केट हमारे विलेज। तो इस वक्त जो है ना हैवी किस्म की स्नोफॉल हो रही है तो मैंने सोचा आज का व्लॉग मेन शारा से अपनी से स्टार्ट कर। अभी जो है यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, जैसे कोई गाड़ी आती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वक्त अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजेदार आप वीडियोस आप तक पहुंचे और इस स्नोफॉल के साथ साथ एंजॉय हम कह रहे हैं, आप सिर्फ फील करें। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक में। A few moments later. चलें जी, पहुंच आया हूँ मैं दूसरे गांव। अचानक से दूसरे गांव क्यों आया हूँ वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि एक जरूरी काम था, उस वजह से मैं दूसरे गांव आया हूँ। काम तो आया हूँ लेकिन दूसरे गांव आया हूँ। तो आज मेरी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, अभी यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। फिर वक्त मैं आपको दिखाता हूँ जो बर्फबारी हो रही है ना दरख्तों के ऊपर कैसी लग रही है। मैं आप एक सेकंड ये चेक करना। आय हाय 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 हाय, ये चेक करना, ये सारे दरख्त ढके हुए हैं इसे स्नोफॉल से, ऊपर बिल्कुल स्नोफॉल पड़ी हुई है। ये चेक करें, आय हाय 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 हाय। इस साइड के कितने प्यारे लग रहे हैं और इस साइड पे भी कितने प्यारे लग रही है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं इस गाँव क्यों आया हूँ वो भी आपको बताता हूँ और ये गांव कौन सा है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन फिर वक्त यहाँ से चलते हैं ब्रिज पे आपको सारा कुछ। ये चेक करें ब्रिज और उस पार गांव का व्यू जी, व्यू भी चेक करें कितना प्यारा आ रहा है। और ये सामने दसों का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। ये गांव कौन सा है? ये गांव है तेजियां। यहाँ पे मैं एक अजीम हस्ती से मिलने आया हूँ। वो कौन है? बहुत से लोग समझ भी चुके होंगे, तो जो नहीं समझा इंशाल्लाह उससे उनको मिलवाते हैं उस बंदे से, स्पेशल बंदा जो। चलें जी, फाइनली से मैं पहुंच आया हूँ गाँव तेजिया में। और जैसा कि मैंने कहा था आपको एक शख्सियत से मिलाने वाला, वो शख्सियत कौन सी है मैं भी आपको बताता हूँ और उनसे मीटा भी करवाता हूँ उनके साथ। अभी मैंने मस्जिद में नमाज भी अदा किया, बैकग्राउंड में मस्जिद नजर भी आ रही होगी। ये चक्कर ये मस्जिद है और उनसे मैं आपको मिलाता भी हूँ, बिल्कुल मेरे साथ खड़े। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शबू भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए। तो स्पेशली मैं आप दूसरे गाँव से आया हूँ। इतनी बर्फबारी, आपको पता ही कितनी बर्फबारी हो रही है, आपसे मीटअप करने के लिए। ये अब आप मुझे बताएं, आपने कीमती वक्त निकाला या मैंने निकाला, ये बताएं। ये कीमती वक्त आपका जो इस वक्त आप मेरे साथ इधर खड़े हुए हैं बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपकी सलामत रखे। दरअसल हम आए थे, मैं और एजाज, ये हमारे गांव की मस्जिद बन रही है ना, तो अभी काजी साहब के साथ गपशप मारी है, उनके कुछ डिस्कशन की हमने। जैसे कि आप भी साथ थे, आपने व्लॉग शूट नहीं किया वो अलग बात है। बहरहाल मस्जिद का काम हमारा चल रहा है, इस बर्फबारी में भी हम देख रहे हैं अपनी मस्जिद में। तो बाकी कुछ लोगों ने आपको मेरे व्लॉग में भी देखा होगा। जी बिल्कुल ऐसी बात। तो आप मुझे ये बताएं, इतने दूर इस बर्फबारी में क्यों आए हैं? मतलब स्पेशली आपसे मीटअप करना था, तो थोड़े से इशू थे, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। लेकिन नहीं लोग फिर इशू सब कुछ बताया करो लोग। वो मैं आपको बताता हूँ ना कि मेरी फैमिली की तरफ से मुझे वार्निंग दी गई है ना कि आपने व्लॉगिंग नहीं करनी। और दूसरी बात कि अगर आपके इन दिनों में 2K फैमिली कंप्लीट नहीं हुई यूट्यूब पे तो आपको व्लॉगिंग छोड़नी थी। मतलब 25 तारीख तक तो वार्निंग दी है यार। क्या करें यार, फिर बोलो इन लोगों को यार। हाँ इनको बोलो यार। अभी भाई अभी बात घर तक पहुंच गई है भाई। अभी एजाज आप ही को मेरे कहने पे तो ये बहुत कम करेंगे, लेकिन आपके कहने पे ज्यादा करेंगे। जिस भाई ने इन भाइयों को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके इन भाई को सब्सक्राइब करे और इनका नाम कुछ भैया व्लॉग्स के नाम से, और इनको जल्दी से मस्त जाके सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को भी दबा दे। यार अभी आप ना घर वालों को भी गोली मारे, मैं सच्ची कह रहा हूँ, उन लोगों को भी गोली मारे। आप अपने आप को देखें, शुरू में मुझे भी यही कहते थे, घर वाले भी मुझे यही कहते थे कि छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो। आज वही घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश हैं जब बाहर से लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनको कि आपका बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने वैली अपने कश्मीर को प्रमोट कर रहा है। तो अभी वो इतने खुश होते हैं। शुरू में हर कोई कहता है, तो आप उनकी बातों को दिल पे ना लें, सीरियस ना लें, आप उनको इग्नोर करें, अपना काम अच्छे तरीके से करें। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपको पता ही है कि हमारे यहाँ विलेज में ये ट्रेडिशन नहीं होता कि वीडियोस बनाएं। आजकल मुझे ये नाम देते हैं कि आप टिकटॉकर हो। बस जैसे ही मैं फ़ोन घर पे निकालूं, बाजार में निकालूं, इसकी वजह से मेरा 2 इशू भी हुए थे। मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी था, तो उस वजह से ना कह रहे हैं कि आपने वीडियोस नहीं बनाई। क्या इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ था, मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता बैकग्राउंड में लड़कियाँ आ रही, तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है। आप कह रहे हैं कि गाँव का लोगों को पता नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप मेरी तरफ देखें भाई, मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि व्लॉग नाम का भी कोई लफ्ज है भाई। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल
پاسبل ہے, ابھی تو ہر بچے نے فون اٹھایا ہوتا ہے, ابھی تو دور خاصا فارورڈ ہو گیا, لیکن آپ ان کے اوپر دھیان نہ دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا, آپ جب پہلی مرتبہ مجھے ملے تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی رکاوٹ تو بھائی گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے بعد گھر والے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے نہیں ہوتے بھائی, گھر والے بھی اپنے نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے آپ نے ان کے اوپر دھیان نہیں دینا, اپنا کام خاموشی کے ساتھ کرو اور لگاتار کرتے رہو. لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کے اوپر دھیان نہ دو. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا, وہ لوگ جو مجھے تانے دیتے تھے نا, جو مجھے دیکھنا نہیں چاہتے تھے, آج وہ میرے آس پاس گھومتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, بس اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے نہیں کرتا. سب سے مین بات ہوتی ہے کہ گھر سے تھوڑا سا سپورٹ ملے نا, بندہ تھوڑا سا موٹیویٹ ہوتا ہے. نہیں وہ نہیں ہے نا, بالکل نہیں. ابھی میں آپ کو سچی بولوں, سپورٹ والی بات کی, آپ نے کسی کے اوپر امید نہیں رکھنی, میرے اوپر بھی آپ نے امید نہیں رکھنی. بندہ جو کچھ ہے نا اپنے دم پہ ہے, بالکل آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے. ابھی آپ یہ سوچیں آج شبو ہے یہ سپورٹ کرے گا نہ, مجھ پہ بھی آپ امید نہ رکھیں. میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے, میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں بھی لے لیا, پہلے بھی لے لیا, آج بھی لے لیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کسی کے اوپر امید نہیں رکھنی, ٹھیک ہے؟ امید نہیں, آپ بس خود ہو, جو کچھ ہو خود ہی ہو. تھینک یو سو مچ. اور بھی گپ شپ مارنی ہے تو. اور بھائی یار میں سچی بولوں, پہلے بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, کچھ ہوا تھا جب پہلے ویڈیو بنائی؟ کافی ہیلپ ہوئی. اوئے ہوئے, یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ میرے لیے ایک اچیومنٹ ہے بھائی, کہ میں میرے کہنے پہ آپ کو آپ نے اس کو سبسکرائب کیا. ابھی بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں. گھر سے بھی اس کو سپورٹ نہیں ہے, تو اس کو نا آپ کی سپورٹ کی بڑی اشد ضرورت ہے. بالکل, تو اس کو دبا کے سپورٹ کریں. بڑا اچھا بچہ ہے, سب سے اچھی بات ہوتی ہے اخلاق بندے کا, تو اس میں بہت اچھا اخلاق کا جام بھی ملتا ہے, بڑے پیار سے ملتا ہے. یہ نہیں کہ اس لالچ سے, جب یہ ولاگنگ نہیں کرتا تھا تب بھی بڑے پیار سے بڑی عزت دی ہے اس نے. تو اب ہمارا حق بنتا ہے, مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے بھائی, مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا پلیٹ فارم دیا ہے بھائی, جتنے لوگ میں نے مجھے دیکھتے ہیں ان کے تھرو تو میں نے اس کو ہم کلام کروا دیا ہے بھائی. جو مجھے جانتے ہیں وہ اس کو بھی جانتے ہی ہوں گے. اب یہ لڑکا کون ہے, یہ میرے گاؤں میرا یہ بانجا ہے نا, یہ میرا رشتہ دار بھی ہے یار. اس کو سپورٹ کرو یار پلیز. مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے اپنے ولاگ میں بھائی اس کو لے لیا ہے, تو یہی سپورٹ میں کر سکتا ہوں. بہرحال میں اس کو ونس اگین پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کے اوپر امید کوئی بھی نہیں رکھنی, جو کچھ ہو آپ خود ہو بس. اور ہاں بھائی ابھی بیچارے کا چھاتا بھی ہم نے لے لیا ہے. کوئی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا ہے میرے لیے, لیکن عادت میں نے آپ کے بھی اوپر رکھا نا. یہ جو میرا بھائی ہے نا اعزاز, یہ بیچارہ ٹھہر گیا, ٹھنڈ لگ گئی ہے, مطلب بیمار ہو جائے گا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں, ابھی برف باری میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوں. بہرحال میں آپ کے اس آنے کی پھر بھی قدر کرتا ہوں, لیکن آپ کسی اور کام کے لیے بھی آئے ہوں گے شاید. میں آیا تو تھا, لیکن وہ کام گھر والوں نے خود ہی کر لیا تھا. والد صاحب کو ادھر میرے ادھر ریلیٹیو ہیں, تو کال پہ بھی ہو جاتا ہے وہ کام. اچھا, کیا تو میں نے بتایا کرو نا لوگوں کو, جو کچھ آپ کرتے ہو وہ کچھ آپ بتایا کرو. صرف اپنی جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ نہ بتایا کرو. وہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. جس مجھے کال آئی تھی اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں, تو انہوں نے کہا آئے تھے یہاں پہ, میں آیا تھا اچار لینے, لیکن وہ جن سے لینی تھی وہ والد صاحب نے کال کی, وہ معاملہ وہیں سے حل ہو گیا. میں نے سوچا اب یہاں پہ آئے ہوں تو شبو بھائی سے میٹ اپ کرنا ہے. چلیں پھر صبح میں جب بازار میں آیا تھا نا تب کال آئی تھی, ویسے آنے کا میرا ارادہ ادھر ہی کا تھا. چلیں, یہ آپ کی محبتیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بس ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. لوگ تو کہنے کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی, لوگوں کی باتوں پہ آپ نے دھیان نہیں دینا. تو بہرحال لوگ ہوتے ہیں بھائی باتیں کرنے کے لیے, وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں بھائی. جب آپ کو تانے لوگ دیتے ہیں نا, پھر بندہ ضد میں آ جاتا ہے, بس اب تو یہی کرنا, اب اسی میں کچھ کرنا. میں نے تو یہی کیا تھا, اور الحمدللہ میری محنت کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ریگارڈ بھی مجھے دے دیا ہے. چلیں جی, فائنلی سے اب وہ ٹائم آ گیا ہے, شبو بھائی کو الوداع کہتے ہیں اور چلتے ہیں گھر کی طرف. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنی ہیوی قسم کی سنو فال ہو رہی ہے, اور شبو بھائی بھی اپنے قیمتی وقت نکال کے میرے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ کی, اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ چلتے ہیں, میں چلتا ہوں واپس. بھائی یہ نا تھوڑا سا ابھی شروع میں ہوتا رہتا ہے نا, بندہ وہ تھوڑا نروس ہو جاتا ہے. یہ شروع میں ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. جب میں ولاگنگ کرتا تھا, میں نے یقین مانے اتنا میں شائع تھا نا, تو جب میں نے کیمرہ کھولا نا پہلی مرتبہ, تو میں ویڈیو بنانے لگ گیا, تو میں بول ہی نہیں پایا کچھ. پھر میں نے اپنے روم کو کنڈی لگا دی نا, کنڈی لگا کے میں نے سب میں اب بولوں گا, تب بھی نہیں بول پایا. پھر شیشے کے آگے گیا, وہاں پہ بولنے کی کوشش ہی نہیں. میں نے کہا میں ولاگنگ نہیں کر سکتا نا. پھر میں نے وائس اوور کی, پہلی ولاگ میں نے سوچا وائس اوور کر کے بناؤں گا, وہ بنایا. پھر میں نے کہا یار کچھ چس نہیں. پھر آہستہ آج الحمدللہ اگر لاکھ لوگ بھی ہوں گے تو تھوڑا بہت نروس ہو جاؤں گا. ابھی بھی امپرومنٹ کی خاصی ضرورت ہے, لیکن اب وہ والی چیز نہیں رہی. اب میں مطلب نارملی بول سکتا ہوں. ویسے ہی ہے, جب آپ کے ساتھ میرا پہلا میٹ اپ ہوا تھا میں بہت زیادہ نروس تھا, اور میں نا بہت زیادہ گھبرا بھی رہا تھا. اب فرسٹ ٹائم میرا آپ سے میٹ اپ ہو رہا تھا, اور پبلک میں ولاگ کر رہا تھا جیسے. تو باقی تھینک یو سو مچ, آپ نے قیمتی وقت نکالا میرے لیے.
और अभी मैं भी यहाँ से जाऊँ क्योंकि हैवी किस्म की स्नोफॉल यार हो रही खाना है। शाना खा के जाओ, मुनासिब नहीं लगता, लोग नहीं। फिर क्या सोचेंगे ये चीजें को। वो नहीं है, मेरा अपना घर है इधर, आपको हाँ। पता है, ये आप रिश्ते में भी मेरे मामू हुए, तो फिर यही समझूं मैं अपना घर है। चले अभी मैं अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अभी दे। मैं बस। लेट भी हो रहा हूँ, फिर हाँ, मैं घर वही ना भाई, मुझसे ज्यादा लेट हो रहा है, ये मुझसे भी ज्यादा बिजी है। बिजी नहीं हूँ, दरअसल मैंने जाना दूसरे गाँव में। अच्छा खैर, गाड़ी ना मिली तो फिर आपको पता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत शुगल मेला भी लगाया करो अपने व्लॉग में, ताकि लोग एंटरटेन हो और आपको देख के ना उनके चेहरे पे स्माइल आए। बिल्कुल ऐसी तो बात। अच्छी बातें भी बताया करो, बुरी बातें नहीं बतानी। और स्पेशली जब जिस दौर से आप गुजर रहे हो ना, इस दौर से मैं भी गुजर रहा था, लेकिन एक चीज़ मैं मुसलसल कर रहा था कि अब तो अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह पाक माफ़ करे, बीच बीच में कोई रह जाती है। इस दौर में मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था और अल्लाह ताला के साथ में इतने कनेक्टेड था ना कि अल्लाह ताला के सिवा मेरा कोई भी नहीं था। घर वाले भी अगेंस्ट थे, लोग भी, मतलब कोई भी अपने साथ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। तो अल्लाह के साथ में यकीन मानो सजदे में जाता था, रो पड़ता था, अल्लाह ताला से दुआ मांगता था, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे एक स्टेज पे पहुंचाया है। तो अब वो वाली बात नहीं रही। अभी मैं डरता भी हूं अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब ना आ जाए, मैं तौबा भी करता रहता हूँ, बीच बीच में कोई नमाज मिस हो जाती है। तो सबसे पहले मेन जो चीज़ है, आपने 5 टाइम की नमाज पढ़नी है। आपका कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह पे आपने ये उम्मीद रखनी है, अल्लाह सब कुछ आपके लिए आसान कर देंगे। ठीक है, गपशप लंबी हो गई, मैं जा रहा हूँ शिव के पास, फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बाय 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 बाय। चलें जी भाई, सब शबू भाई से मीटअप हो गया है। अभी मैं सीधा रास्ते पे लगा हूँ, चल रहा हूँ घर की तरफ। ये चक्कर है कितनी एक हैवी किस्म की स्नोफॉल हो रही है और साथ में अम्ब्रेला भी है, फोन में हाथ भी पकड़ा हुआ है और हाथ काफी ठंडा भी हो गया है और साथ नाला बह रहा है। ये चक्कर है, नाला बह रहा है और हैवी किस्म की स्नोफॉल। जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, पहुँचता हूँ मेन शहर है नीलम पे, वहाँ से मैंने निकलना है अपने गाँव की तरफ। चलें जी, मैं पहुँच आया हूँ तेजिया के मेन ब्रिज पे, आपको दिखाता हूँ। ये चक्कर है, ये ब्रिज है और इस साइड की जो सीनरी है, ये चक्कर है दरख्तों की कितनी एक प्यारी आ रही है और हैवी किस्म की स्नोफॉल भी हो रही है। कितनी एक प्यारी आ रही है और साथ ही दरियाए झेलम और साथ ही दरियाए नीलम बह रहा है और ऊपर से हैवी किस्म की स्नोफॉल भी हो रही है। मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, वो क्या है, ये चेक, ये ऊपर चेक करें, मेन शारा है नीलम है जो बिल्कुल फॉग में डूब चुकी है और नजर भी नहीं आ रही। और ये चेक करें, ओए होए होए, तूफानी किस्म की फॉग आ रही है और ये जो सैंडरी है ना, ये वाली इतनी एक प्यारी आ रही है दरख्तों की। आए हाय 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 हाय। अभी मैं चलता हूँ मेन शारा पे, पहुँचता हूँ, जैसे ही कोई गाड़ी आती है बैठता हूँ उस पर, सीधा चलता हूँ घर की तरफ। और जो मेरा अम्ब्रेला है ना, ये काफी भारी हो चुका है, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये चेक करें जी, ओफ अल्लाह, कितनी एक बर्फ जमा हो चुकी है मेरे अम्ब्रेले पे और गाड़ी भी मैं भी आने वाली है। तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, पहुँचता हूँ मेन शारा पे और वहाँ से बैठते हैं गाड़ी पे। अभी जो है मेन शारा के साथ ही नीचे हूँ, ये ऊपर मेन शारा है और ऊपर से हैवी किस्म की स्नोफॉल भी हो रही है। जल्दी जल्दी निकलता हूँ, हाथ भी काफी ज्यादा ठंडे हो यहाँ पे, जिस साइड से भी बचो लेकिन फिर भी बर्फ ऊपर पड़ती है। जल्दी जल्दी निकल चलें जी, पहुँच आया हूँ मैं मेन शारा पे और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, पता नहीं किस वजह से खड़ी, इसके अंदर बैठते हैं, चलते हैं सीधा घर की तरफ। तो गाड़ी में बैठ गया था लेकिन ड्राइवर साहब जो है वहाँ पे आग जलाई है, वहाँ पे आग पे पाँव गर्म कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, उस वजह से ना गाड़ी भी नहीं चला सकते। ये चक्कर है, वो सामने आग जलाई हुई है बैठे हुए और गाड़ी ये खड़ी की हुई है, मैं खुद गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। अभी इनको वेट करते हैं, जैसे वो आते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। और काफ़ी हैवी किस्म की स्नोफॉल भी हो रही है, ये चक्कर है, आय हाय हाय हाय। और वो लोग आग पे हाथ वगैरह गर्म कर रहे हैं, तो स्नोफॉल चेक कर रहे हैं, आय हाय हाय। हाय फाइनली से पहुंच आया हूँ अपने गांव में और आपको मैं अपना गांव दिखाता हूँ। बिल्कुल फॉग की तारीखे में डूबा हुआ मेरा गांव, ये चक्कर, ओए होए होए होए, सारा एरिया वाइट वाइट और डूबा हुआ फॉग में। ये चक्कर है, कितनी एक ज़्यादा फॉग है और हल्की हल्की सी बर्फबारी भी हो रही है इस साइड पे। चक्कर है, फॉग कितनी एक ज़्यादा है और ये ऊपर सारे घर हैं जो फॉग में डूबे हुए हैं और स्नो भी है ना जो काफ़ी ज़मीन के ऊपर जमा हो गई है, जिसकी वजह से ना अब पाँव मट्टी के साथ टच नहीं होता। ये चक्कर है, ये चक्कर ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना आवाम चल रही है, जिसकी वजह से ना रास्ते पे किस तरह के निशान आते हैं, ये चक्कर कैसे कैसे निशान आते हैं पाँव के। तो अभी जल्दी जल्दी मैं भी चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, मैं भी काफ़ी ठंडा हो तो चलता हूँ। और इंशाल्लाह कल का जो व्लॉग होगा ना एंड लेवल का होगा, एंड लेवल। चलें जी, आप पहुँचा हूँ घर और अभी बैठा हूँ चूल्हे के सामने, हाथ भी गर्म कर रहा हूँ और साथ में पाँव भी गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे गाँव गया था, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है, स्नोफॉल हो रही है, तो आग जल रही है, साथ साथ पाँव भी गर्म कर रहा हूँ और हाथ भी। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, फिर चलता हूँ बाहर के कुछ नज़ारे आपको करवाते हैं और व्लॉग को भी एंड करते हैं।
ہیں کیونکہ ولاگ کافی لینتھی ہوا ہے اور آگ بھی جل رہی ہے. یہ جو لکڑیں ہیں نا یہ بڑی دیر تک جلنے والی لکڑیں. تو ابھی تھوڑی دیر یہیں پہ بیٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں باہر چل کے تو آپ کو دکھاتے ہیں نظارے کچھ کرواتے ہیں برف کے. برف بھی ابھی برس رہی ہے ہیوی قسم. کافی زیادہ ہاتھ پاؤں گرم کیے ہیں تو ابھی جو ہے نا میں نے سوچا باہر جاتے ہیں سنو بھی دکھاتے ہیں اور اندھیرا بھی ہونے والا ہے. آج اندھیرے سے پہلے ولاگ بھی اینڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ولاگ کافی لینتھی ہو چکا ہے. میں آپ کو دکھاؤں تو لائٹ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں بالکل میٹر ابھی سویا ہوا ہے, لائٹ بالکل نہیں ہے. تو میں بھی یہ بھی چانسز ہیں کہ لائٹ نہ ہو کل کا ولاگ, یہ جو ولاگ ہے کل اپلوڈ نہ ہو پائے, پرسوں اپلوڈ ہو. ابھی چیک کرتے ہیں کہ اگر شام کو لائٹ آئی تو انشاءاللہ کل ولاگ آئے گا تو میں ایک اپڈیٹ دے دوں گا آپ کو. اور ابھی میں دکھاتا ہوں سنو فال. میں نے پہنی سلیپرز اور جا رہا ہوں برف میں. آئے ہائے 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 ہائے. پہلے پاؤں کو خشک کرتے ہیں. آئے ہائے 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 ہائے. یہ چیک کریں اور یہ چیک کریں, یہ میرے چھوٹے کزن ہیں, یہ سنو فال میں کیا کر رہے ہیں. آئے ہائے ہائے. وہ چیک کریں, وہ ایک چھوٹا, یہ تینوں بھائی ہیں وہ دیکھ. اوئے اوئے اوئے. ابھی جو ہے نا ہیوی قسم کی سنو فال ہو رہی ہے اور یہ کھیل رہے ہیں. یہ اس میں بیمار پڑ جائیں گے. پہلے میں آرام سے جا کے پکڑتا ہوں. اور انہوں نے ایک برف کا گولا بھی بنایا ہوا ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ تینوں بھائی ہیں, یہ تینوں یہاں پہ کھیل رہے ہیں. یہ چیک کریں جی, یہ والا برف کا گولا ہے جو انہوں نے بنایا ہے. یہ بناتے کس طرح ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دکھاؤں گا. فی الوقت یہ چیک کریں یہ کتنا ایک بڑا گولا بنایا ہوا ہے برف. اور باقی تینوں بھائی برف میں کھیل. اوے بیمار ہو جاؤ گے, گھر جاؤ, جلدی جاؤ گھر. اتنی ہیوی قسم کی سنو فال بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ فوگ پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نا بالکل گاؤں اتنا نظر نہیں آ رہا. یہ چیک کریں, اوئے ہوئے 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 ہوئے, اتنی ایک فوگ ہے. یہ چیک کریں, اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے 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 ہوئے. اللہ معاف کرے جی, کتنی ایک فوگ ہے. اور یہ دیکھو یہ برف میں کھیل رہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں گھر جا, کیونکہ سردی سے بیمار ہو جائے گا. جا گھر جا. چیک کریں جی ہماری مرغیاں برف میں کیسا چل رہی ہیں, وہ سامنے سے جا رہی. مجھے لگتا ہے یہ ولاگ کافی لینتھی ہو گیا. اس ولاگ کو کرتا ہوں یہیں پہ اینڈ. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے رکھنا اپنا ڈھیر سارا خیر. اللہ حافظ.